Hello everyone. আজি भी मुस्लिम मानुला चैनल दे एकटा भिडिओ लैना आछे আজি भी खिती जाला दिखा आछे भाबी आछे बोलबी আজি तो खिती जा नय खिती जाला रास्ताला फुट स्टेप इदु घुरिबा बनाबले उला मरंला टुकराखान जाबले आछे तो আজি मन किला स्टार्ट ग्रुप इदु दिखाइ दिबो অলপ सब तो दिखाव ना पारिबो तो लास्ट तक साइ देखि दे येते पूरा शुरू घुरे आछे कंडक बना है कंडक ये पूरा शुरू करी ना तीसरे खेती पूरा जगह तक बनाई ना जाबले से आज उसने का छोकरा खन इना भरी दे कास ओपडी भी इना का होती माटी दे ताकिना काटिया निसाय काटे केरा रुकी से heavy duty घुरे आछे इते जगह तो लास्ट इयर लाई रिपेयरिंग घुरे आछे नतुन बनाबले जगह बंजा नाय हाय हाय एक्चुअली मरम घुरिबे साथी लाते नंदे एक ट्राफिन के मारा तो एको ना सब मानो इना मारे थैंक यू আছে আজি মান চা খাব পাত সাত খাবলে লা জায়গা মন মরং সাতলা রেস্কেম লত দিখাই দেব ইতে भी মান মরং লা छोकरा खान बा बना ला रेस गुरबे ला জায়গা बाबू से हाय काय আপনি কিমান স্টেপ বানাইছে এতিয়া तक পোস্টি পুরা ইয়াতে পঞ্জিয়া দো কিমান ঘুরি রাখি না বানাইছে আপনি কেমেৰাতে বেছি চাই আছে তো শৰম কৰি আছে তো সব মানে না তো অনার কে পর হুদি চাও মহলা মরং পুরা শুরু কৰি না যেতিয়া আইছে তো বস্তি মানুহ লাগছে না অনার তো তাইকে পর হুদি চাও স্টেপ কিমান বানাইছে কইনা तो अपनी कोई सभी किमान स्टेप बनाए कि नहीं मैं तो पुराना रिपेयरिंग करिसे दोस्ता निसना और अपनी तो ए मैं तो कोचान पढ़ना थी तो ये दे आंग से चलो दे एक बार उठी सब ताई किमान स्टेप बनाए कि नहीं किमान बनाए अपनी तो मैं बा बेसी बनाइसे निसना जो सबै गजाल भी मो बनासे
15-20 মাজত আমি বনাইছে আচ্ছা এইটো তো মতলব এইটো পয়লা গজাল নিমতে চলাই থাকা এইটো আছে না বেম্বুটো এইটো আছে এইটো বেম্বুৰা স্টেপ এইটো ৰখাব খুলি দে খুলে তাই বেছি মস্ত হ'ব আচ্ছা আচ্ছা মস্ত হ'ব লাগে মতলব পাতলা হলেতো লাস্টিং নাই না লাস্টিং নাই মস্ত হলে মস্ত হ'ব লাগে ঠিক আছে তো পিছেতে আৰু মুখান বা খালা কি কৰা কতে কিমান বৰা কিমান তাক কৰিছে এইটো খানটো পিছেতে আপডেট দি দিব দে চাই থাকিবি আৰু মৰম বৰা আপুনি খান কোন নিচিনা চেনেল দে সাপোৰ্ট কৰি দিবি মান মানি নিছে কিবা বি নাই হলেবি আস্তে আস্তে বৰা না ছোট বৰা ডাঙৰ হৈ যাব এনেকা টাইপ দি মুখান ভিডিঅ ৰেকৰ্ড কৰি থাকে দেই ফটা দে বেছি মস্ত আছে মস্ত খান ফটা কিনে না এই না বনে দে কথা না কথা খান আছে কেতে বড় যাব কত বানাই ऐसा बनाया है तुमका सबक दे तुमका कुछ बिल बना दे कुछ को कोई दिखा दे हो गया रंग भर दो उसने मन दो itu चुंगा दे टिक्का फैले भी खाली ना खाई बोले तो खाओ तो अलग हो जाए itu टिक्का ला टेस्ट वाला कैसे दे Babu, once again. See you there. वैसे खाना खाने का टाइम ये कुश्ती मानो खान तो यहाँ बंदी के नहीं है तो अच्छी लगी थी ये एंड करे से इतना तो कौन बस आई ना से थैंक यू मेरा साइड पर नरुकी ना कौन बा मेरा चैनल दे सब्सक्राइब ना करें ना साथ में मोरम बरा सब्सक्राइब कर भी और नेक्स्ट वीडियो खान भी आने वाला ट्राई करूँगा दोगने रुकी देखी भी दे आज का वीडियो ये खत्म करे से थैंक यू बाय बाय सी यू इन नेक्स्ट वीडियो